What's up guys, for today's video guys ay ayusin natin tong motor ng tito ng asawa ko guys. Bali itong motor na to ay 125 na scooter o si hard start siya guys noon pa man. Yan. Ngayon guys, bali yan. Ngayon guys, bali suspect ko na itong ayaw siya mag-andar guys kasi baka lubat yung baterya guys saka yung kaburador niya. Kasi yung kaburador niya guys naka-open lang dito sa likod. Tingnan nyo guys. Dito guys. Ayan. Yan guys, naka-open lang. Baka napasukan na to ng alikabok sa loob. Tsaka kukunin natin yung kaburador niya guys. Kaburador niya. At babanlawan natin guys. Linisan natin. Baka meron ng mga alikabok doon. Saka dito yung baterya niya guys ating i-charge kasi duda ko din lubat na. Tingnan nyo guys, nagitik na lang yan, oh. Duda ko talaga lubat na to. I-charge natin guys, mabuksan natin yung pinaka cover niya guys. Guys, samahan nyo guys. Disclaimer lang pala guys, hindi tayo expert na mekaniko, bali experience ko lang to mabasihin guys kasi nakaayos na din ako noon pa ang mga scooter. Yun, hindi tayo expert, bali sa experience ko lang to dadaanin. Guys, samahan niyo ako guys bago magsimula tayo guys. Sana mag-subscribe kayo guys at mag-like, comment at click the bell button para lagi kayo updated sa mga video natin gagawin. Yan, tara guys, bubuksan natin. Let's go. Tanggalin natin muna tong baterya niya guys kasi cha-charge natin to. Yan, lubat na siya saka i-start. Ayaw talaga, hard start talaga yung kanyang makina. Yan, i-charge muna natin to guys. Bago pala tong baterya niya guys. Yan, cha-charge natin to, baka lubat na. Bubuksan natin to cover niya guys. Sana guys sa ating video ngayon guys ay meron kayong natutunan guys. Simpleng bagay lang to guys. Yan, kasi experience ko na rin din to guys noon pa. Hindi naman ako expert na mekaniko guys. Yan guys, tanggalin muna natin tong U-box para makita natin yung pinaka-kaburador niya guys. Kasi pag hindi nyo tinanggal to ng U-box guys, mahirapan tayo pagkuha ng kaburador. Yan guys, ito guys, kukunin na natin guys yung kanyang kaburador. Yan guys, nakuha na natin yung kaburador niya guys. Bali ngayon guys, pabuksan na natin to guys. Buksan natin tong kaburador niya guys. Yan. Yun. Tanggal agad yung kanyang, kasi sabi niya sa akin guys, madalas daw to mag-flooded guys. Yan. Madalas talaga mag-flooded guys kasi tingnan yung gap niya guys, oh. Tanggal agad to. Oh. Noon guys, hindi niya pinaayos to sa akin, iba yung nag-aayos. Tanggal agad kasi ang gap niya guys, oh. Tingnan nyo guys. Yan. Ito guys, oh. Sobrang layo. Tanggal agad tong pinaka valve lock niya sa gasolina guys. Tingnan nyo guys, oh. Hindi sana yan mahuhulog guys pag sakto lang yung adjust ng floater guys, kasi yan ang naglalak guys para hindi magpa-flooded yung kaburador. Bukas na bukas pa sa? Bukas na bukas talaga. Ganyan talaga siya guys, oh. Yung pinaka-proper niya ganyan. Tapos dito mo siya ilalagay, tapos yung pin. Oh. Oh. Ay, Tanggal agad guys, oh.
dapat yung pag baba nito guys, yung kanyang pinaka valve lock niya guys, distansya lang talaga, pasok pa rin, ganyan pa rin, no? Adjust natin to guys, kasi sabi niya isang full tank daw niya kinabukasan wala na, Bus agad. parang kinuha ng ibang tao yung gasolina daw niya. Ang layo kasi, oh. Adjust natin to guys. Pag a-adjust kayo guys, pihit lang to guys, ipihit nyo lang konti. Yan. Yung hindi na pihit-pihit kasi baka hindi magsusupply ng gasolina guys. Yan, bale sa experience ko lang to guys, ha. Yan. Pasensya na kayo guys kasi wala akong shop guys. Tigas naman. May butas-butas ito guys, yan, may butas-butas. Silinisan natin yan guys. Baka may ano guys, may nakabara na yan. Oh, may butas-butas yan. Pati ito isa. At saka pala guys, pasensya na kayo sa ingay ng chinso guys. Yan, nilinisin din natin yon. Yan. Okay naman yung carburetor niya. Ngayon guys, mag-brush tayo ng pisa guys. Parang nagbabrush lang ng ipin guys ba. Yan, i-brush natin para malinis talaga guys. Tsaka yung carburetor na pinakaba. Yan, i-brush natin to para malinis. Yan. Yan. Tapos dyan guys, ibalik natin yung mga pisa nya. Yan. Tapos dyan guys ay pupunasan natin yung gasolina. Yan, punas pag may time. Sana guys mag-subscribe kayo guys sa ating channel. Balikan natin to guys. Yan. Yan guys, hipan lang natin guys kasi wala tayong compressor guys eh. Yan ang discarding Pinoy guys. Yan, wala tayong compressor, hipan lang natin para matanggal yung alikabok yan guys. Dumikit-dikit na alikabok. Yan, balik na natin to. Ganyan lang pagbalik guys, ganyan lang pagbalik yung mga pisa nya. Sukatin natin guys. Yan, malaki talaga, oh. Pihit natin konti guys. Yan guys, bali linis na to guys. Ibabalik na natin sa kanya. Yan guys. Yan guys, ibabalik natin tong yung karayom guys. Yan guys, ibabalik natin tong gasolina nya guys. Yan, kalak niya. Yan. Okay. Ngayon guys ay bali i-tune up na lang natin to guys. Bali adjustan natin yung pinaka valve niya guys kasi hard start siya guys. Tapos na natin yung linisan to yung valve siya. I-tune up na natin para isa lang yung
paggawa guys, para hindi siya hard start guys. Yan, yan ang pag tune up guys. Yan guys. Yan, bale adjustan natin tong pinaka valve niya guys, adjuster, kasi yung sabi ko nga guys, hard start siya, baka pihit na tong mga valve niya dito guys. Timingin natin dito, dito lang pag timing guys, oh. Bali timingin natin dito, ito nung pinaka arrow niya. Yan, hanapin natin yung pinaka T niya guys. Ito yung T at F. Yan guys, isasakto mo lang yung T dyan guys, yung pinaka timing nya. Yan, malalaman din natin dito guys. Yan, ikot muna natin guys. Yan, ito yung pinaka T nya at F. Lagay mo yung T dyan guys. Yan, tapos dito guys, tigas pala dito. Bali pihit na pihit talaga guys. Adjustan natin guys. Tansyahan lang to guys, ha. Guys, higpitan natin. Yan, ito. Okay, higpitan natin guys. Ganyan ang pag-ipit guys. Okay. Ayan. Bale, okay na guys. Ibabalik na natin yung pinaka-cover niya guys. Yan, sana meron kayong matutunan nito guys sa ating video. Don't forget to subscribe and like. Okay. And comment. Click the bell button para lagi update. Bale, yung video ko guys, iba-iba yun guys. Iba-iba tayong video guys, ha? Hindi tayo motor palagi. Meron tayong venture. Pag may aayusin lang. Pag meron tayong ayos yung motor, meron din tayong Motovlog. tutorial ng motor. Bali, ngayon ko lang to binuksan guys, kasi sabi sa tingin ko baka din sa valve niya sobrang higpit, ayaw niya ang umandar, tigas umandar, kaya pinagsabay ko na lang to guys, para iisa lang ang ating trabaho ba. Yan guys, bago itong charge guys, kinuha ko kanina guys, tali lalagay na natin guys. Yan, bago itong charge, subukan natin guys. Kabit na natin yung battery guys. Bali start na natin guys. Yan. Yan, okay. Okay yung battery natin guys. Okay na. Wala na, pasok na guys. Yan, pasok.
ngayon guys, hard start to. Wala na siyang flooded guys, na-adjust na natin yung pinaka valve niya. Itong kinalabasan niya guys. Yan guys, napaandar na natin. Yun, bale yung may-ari guys, nandito yun. Service namin yan tira sa mangroves. Bale, yung carburetor niya guys, hindi na tumatagas, hindi na naka-flooded. Saka yung pinakabal niya, inadjust natin. Noon, hard start to guys. Yan, ngayon, easy click na lang. Sana guys, may natutunan sila ba sa ating video ngayon, at sana don't forget to subscribe, like, comment, at click the bell button para lagi kang updated guys. Let's go! Bye bye! Oh, start!